Atong komentaryuhan ning video nga gi-upload sa Facebook, din madungog na to ang pamahayag ni Father Darwin mahitungod sa tubag sa pangutana sa Iglesia ni Cristo. O ingon man ang tubag sa ni Brother Windel. Ang pangutana sa Iglesia ni Cristo, diha ba sa San Mateo 16:18 mabasa ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ngadto kang Father Darwin. Ang tubag ni Father Darwin, wala hinganli diha. Okay? So karon sa susama gyapon nga debate, Iglesia ni Cristo gyapon kaatbang niya iyang ikaatbang si Brother Windel. Ang iyang pangutana, asa mabasa ba sa Biblia na nagtukod si Cristo og Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Ang tubag ni Brother Windel naana sa San Mateo 16:18. So tungod anang duha ka pamahayag ni Father Darwin o ang Brother Windel nga medyo dunay kalainan sa ilang pandungog, wa po nila apply og pagsabot, matod pa nila nagkabangi kuno ang maong tubag. Ato na siyang mo-share ko mga igsuon sa akong pagsabot sa duha ka pamahayag kay sa ako wala na magbangi. Unsa may rason? Mao ni. Ato sang paminawon ang video. Sa sita sa Biblia mabasa na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinuod ng Iglesia ni Cristo. Naa sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana mao ni iglesia gitugod sa Ginoo. Sa Mateo 16:18, wa nanganli ang maong simbahan. Sa kang Brother Windel Talibong, pag inya nga naa sa San Mateo 16:18, mabasa Iglesia Katolika Apostolika Romana, Katolika Romana. Nagsultis Brother Windel ana tungod kay gigamit niya ang paraphrase nga Biblia. O gani naggubot ang Iglesia ni Cristo ana kay sa dugay nagyang panahon mao na ilahang matod pa murag dag-anan ba kanang pangutanaha nga mabasa bagis Biblia nga si Cristo nagtukod og Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Nga may version si Brother Windel ana katong St. Joseph edition nga paraphrase Bible. So pagbasa ni Brother Windel ana gubot kay sila ana kay naa gi mabasa. Mo nang ingon si Brother Windel nga naa diha. Karon kang Father Darwin dili kato nga version ang iyang gigamit, kundi ang gigamit ni Father Darwin katong formal correspondence nga Bible kay duha maguna dynamic equivalence o formal correspondence. Ang gigamit ni Brother Windel dynamic equivalence. So mo to nga siyempre iyang Brother Windel nga naagyon kinahanglan gyud dynamic equivalence man to. Pero sa formal correspondence katong gikan sa Greek gihubad og English ngadto sa Bisaya wala nganli. Mo to tubag ni Father Darwin. Busa mga igsoon wala kasabot o nganong yung di pod kasabot ang pundok sa Iglesia ni Cristo nga wala magkabangi ang pamahayag ni Brother Windel ug ni Father Darwin. Mao na nga lisod gyud kay mamembro ta og pundok nga tinukod og tao kay pag mabrinwas itong utok kawad-an tag pagsabot. So mao na nga ang akong ikasulti walay bangi silang pamahayag tungod kay ang Biblia nga paraphrase Bible kanang gitawag dynamic equivalence lahi na siya sa formal correspondence pero parihar na sila gipasabot. Naabag yung laing simbahan nga gitukod sa Ginoong Jesucristo? Wala, Katoliko ra. Si San Pedro nga gipili sa tong Ginoo nga hatagag Yahweh sa gingharian sa langit. Nahimo bugo siyang pangulo sa Iglesia ni Cristo? Ang tubag wala. Sa 40,000 karon ka pundok sa kalibutan wala mangulo San Pedro ana. Nangulo lang siya sa simbahang Katoliko. So therefore, ang simbahang Katoliko mao gitukod ni Ginoong Jesucristo. Busa ang San Mateo 16:18 usa ka ebidensya nga wa magkabangi. Muna akong paambit nga igsuon may tungod sa maong video. Like and share.